Bonsoir. Мы есть то, что мы едим. Если мы сказали бы, нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть, то наверняка получили бы со стороны французов возражение. Нужно хорошо жить, чтобы хорошо есть, сказали бы известные всему миру гурманы. Поначалу несложно догадаться, что мы сегодня будем говорить о еде. Единственное, что мне остается добавить, что это видеообращение посвящено учащимся в различных учебных заведениях, в первую очередь в школе. Составлена по школьной программе тема, которая каждому из вас, дорогие школьники, да, и также все люди, которые хотели бы уметь рассказывать о том, что и как они в течение дня едят, надлежит ответить на вопросы в конце этого видеообращения, которое будет предварено темой «non menu». Вначале я прочитаю фразу 2 раза, затем переведу ее. В дальнейшем задам вопросы, переведу их, дам на них ответ. После этого нужно будет отвечать на вопросы про себя, а рассказывать вслух. Получится тема «Mon menu». Итак, как я ем мое меню? C'est parti! Je mange 3 fois par jour. Je mange 3 fois par jour. Я ем 3 раза в день. Le matin, à 7h30, je prends mon petit déjeuner. В 7:30 по утрам я завтракаю. Une tasse de thé ou de café avec du pain, du beurre, du fromage et du saucisson. Une tasse de thé ou de café avec du pain, du beurre, du fromage et du saucisson. Чашечку чая, кофе с хлебом, маслом, сыром и колбасой. Parfois, je prends du jus d'orange, un pot de yaourt et des céréales. Parfois, je prends du jus d'orange, un pot de yaourt et des céréales. Иногда пью апельсиновый сок, йогурт или злаковые культуры, что-то типа хлопьев. À l'école, je prends mon 2e petit déjeuner. À l'école, je prends mon 2e petit déjeuner. Второй раз завтракаю в школе. Après les classes, à 2h30, je déjeune. Après les classes, à 2h30, je déjeune. После уроков в 2:30 я обедаю. Je mange de la soupe, de la salade, de la viande ou du poulet avec des légumes ou du riz ou des pâtes. Je mange de la soupe, de la salade, de la viande ou du poulet avec des légumes ou du riz ou des pâtes. Ем суп, салат, мясо или курицу с овощами или рисом или макаронами. Je bois un verre de jus. Je bois un verre de jus. Пью стакан сока. Parfois, je prends le goûter. Иногда полдникаю. Parfois, je prends le goûter. Полдничаю, если хотите. Une brioche ou un croissant avec du lait. Une brioche ou un croissant avec du lait. Булочку или круассан с молоком. À 8h du soir, maman sert le dîner. À 8h du soir, maman sert le dîner. В 8 часов вечера мама подает ужин. Nous mangeons de la salade, du poisson avec des frites. Nous mangeons de la salade, du poisson avec des frites. Мы едим салат, рыбу с жареным картофелем. Pour finir, on prend du thé avec un morceau de gâteau ou des fruits. Pour finir, on prend du thé avec un morceau de gâteau ou
mandarines, des pommes, des oranges, des poires. В завершение пью чай с кусочком пирога или фруктами, мандарины, яблоки, апельсины, груши. Les Français mangent comme nous 3 fois par jour. Les Français mangent comme nous 3 fois par jour. Французы, как и мы, едят 3 раза в день. Mais ils prennent le déjeuner à midi. Mais ils prennent le déjeuner à midi. Но обедают в 12. Ils adorent le fromage et les croissants. Ils adorent le fromage et les croissants. Обожают сыр и круассаны. Moi, je préfère. Я предпочитаю. Quand nous avons la fête, j'aide maman à mettre la table. Quand nous avons la fête, j'aide maman à mettre la table. Когда праздник, я помогаю маме накрыть на стол. Je mets une nappe blanche, des assiettes, des fourchettes, des couteaux, des serviettes, des verres, une corbeille à pain et une salière. Je mets une nappe blanche, des assiettes, des fourchettes, des couteaux, des serviettes, des verres, une corbeille à pain et une salière. Я накрываю стол белой скатертью, тарелки, вилки, ножи, салфетки, стаканы, хлебница или корзиночка с хлебом и солонка. Après la fête, j'aide maman à défaire la table et à laver la vaisselle. Après la fête, j'aide maman à défaire la table et à laver la vaisselle. После праздника помогаю маме убрать со стола и вымыть посуду. Отвечаем на вопросы, переходя ко второй части. Combien de fois par jour manges-tu? Combien de fois par jour manges-tu? Сколько раз в день ты ешь? Moi, je mange 3 fois par jour. Я ем 3 раза в день. Moi, je mange 3 fois par jour. À quelle heure prends-tu le petit déjeuner? Moi, je prends mon petit déjeuner à 7h30. Le matin, je prends mon petit déjeuner à 7h30. Qu'est-ce que tu aimes? Le thé ou le café? Les tartines ou les croissants? Qu'est-ce que tu aimes? Le thé ou le café? Les tartines ou les croissants? Moi, j'aime le thé et le café, les tartines et les croissants. Я люблю чай и кофе, бутерброды и круассаны. Que prends-tu le matin? Que prends-tu le matin? Что ты ешь по утрам? Moi, je prends une tasse de thé avec du pain, du beurre, du fromage. Moi, je prends du pain ou une tasse de thé, de café avec du pain, du beurre, du fromage. На выбор. Утром я пью чашечку чая или же пью кофе с хлебом, маслом и сыром. Manges-tu à la cantine à l'école? Manges-tu au restaurant d'école? Oui, je mange à la cantine d'école. Oui, je mange au restaurant d'école. Завтракаешь ли ты в школьной столовой или в школьном буфете? Да. À quelle heure tu déjeunes?
quelle heure tu déjeunes? Que prends-tu? Que prends-tu? В котором часу ты обедаешь? И что ты ешь? Donc, je déjeune à midi. Je prends de la soupe, de la salade, de la viande et des légumes. Je mange de la soupe, de la salade, de la viande et des légumes. Ем суп, салат, мясо и овощи. Qu'est-ce que tu aimes comme dessert? Qu'est-ce que tu aimes comme dessert? Что ты любишь на десерт? Comme dessert, j'aime les fruits, les mandarines, les oranges, les poires, le raisin. На десерт я люблю мандарины, апельсины, виноград. Prends-tu le goûter? Prends-tu le goûter? Ешь ли ты в полдень, полдникаешь ли ты? Oui, je prends le goûter. Да. Est-ce que tu dînes en famille? Est-ce que tu dînes en famille? Que mangez-vous? Ужинаешь ли ты в семье? Что вы едите? Est-ce que tu dînes en famille? Que mangez-vous? Oui, je dîne en famille. Je mange tout. Oui, je dîne en famille. Je mange tout. Да. Я ужинаю в семье. Ем все. Le fromage, les croissants, de la viande, de la salade, de la soupe. Да, я ем все. Сыр, круассаны, мясо, soupe. Quand vous avez la fête, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Quand vous avez la fête, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Когда у вас праздник, что на столе? Quand nous avons la fête, sur la table, il y a des fourchettes, des couteaux, des assiettes, des serviettes, des verres, une corbeille à pain. Quand nous avons la fête, sur la table, il y a des fourchettes, des assiettes, des couteaux, des serviettes, des verres, une corbeille à pain. Когда у нас праздник, то на столе что? У нас на столе вилки, тарелки, ножи, салфетки, стаканы, корзинка с хлебом. Aides-tu maman à mettre la table? Aides-tu maman à mettre la table? Oui, j'aide maman à mettre la table. Ты помогаешь маме накрывать на стол? Помогаю. Aimes-tu laver la vaisselle? Aimes-tu laver la vaisselle? Ты любишь мыть посуду? Aimes-tu laver la vaisselle? Oui, j'aime laver la vaisselle. Da. Quel est ton plat préféré? Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est la glace et le chocolat. Mon plat préféré c'est la glace et le chocolat. Мое любимое блюдо – это мороженое и шоколад. Es-tu gourmand? Es-tu gourmand? Ты любишь вкусно поесть? Ты гурман? Oui, je suis très gourmand. Да, тут еще
еще я чревоугодник. Сказали бы про себя французы, потому что нация отличается огромным желанием поесть, и на трапезу отводится большое количество времени, ну и, соответственно, части языка, что не примену вам доказать небольшим количеством слов, которые предложу в качестве необходимых для поездки во Францию. Ниже в комментарии эти слова вам будут приведены, возможно, будут полезны. Avoir faim. Avoir faim. Быть голодным. Avoir soif. Avoir soif. Хотеть пить. Un beurre. Масло. Bien cuit. Bien cuit. Хорошо, тщательно прожаренный. Blanquette de veau. Blanquette de veau. Blanquette de veau. Тушеная телятина. Бœuf bourguignon. Бœuf bourguignon. Знаменитое французское блюдо, которое стоит попробовать. Говядина, приготовленная с луком, красным вином и грибами. Boire. Пить. Boire. Une boisson. Une boisson. Напиток. Une bouteille. Бутылка. Une carte. Меню. Une carte. Chaud. Горячий. Chaud. Froid. Холодный. Froid. Un chou. Капуста. Un chou. Un citron. Un citron. Лимон. Déjeuner. Обедать. Prendre le petit déjeuner. Prendre mon petit déjeuner. Завтракать. Délicieux, délicieuse. Восхитительный, вкусный, вкусная. Faire la cuisine. Готовить еду. Faire la cuisine. Faire la vaisselle. Мыть посуду. Foie gras. Foie gras. Утиная или гусиная печень. Foie – печень. Gras – жирная. Frire – жарить. Frire. Frire. Fromage. Un fromage. Святая святых французской кухни. После масла. Сыр. Un fromage blanc. Le fromage blanc. Белый сыр. Le fromage de chèvre. Козий сыр. Chèvre. Un poisson. Un poisson. Не путать une boisson. Un poisson. Рыба. Не путать un poison. Яд. Две буквы S. Une pomme de terre. Картофелина. Pomme de terre. Картофель. Pourboire. Un pourboire. Чаевые. Un pourboire. Одно слово. Чаевые. Un raisin. Виноград. Un raisin. Menu du jour. Menu du jour. Дежурное блюдо. Дежурное меню. Un jus. Сок. Un jus. Un jambon. Un jambon. Ветчина. Une pizza. Une pizza. Pizza. Un thé. Чай. Un thé. Un café. Кофе. Un verre. Стакан. Un verre. La viande. Мясо. Une viande. Порция мяса. Un vin. Вино. Un vin. Le vinaigre. Уксус. Le vinaigre. La prune. Слива. La prune. Ну и в конце un poulet. Цыпленок. Un poulet rôti. Жареный цыпленок. Un poulet rôti. Сладких и вкусных вам отдыхов во Франции. Приятного наслаждения французским языком в процессе его выучивания. Счастливого вечера. Учите французский.